الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان شهر القرآن يا رب العالمين. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa kepada kita semua, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang diangkat dosa-dosanya dan dikabulkan segala amal solehnya. أيها الإخوة الأفاضل، الله سبحانه وتعالى أعطى المعجزات الأنبياء، معجزات للأنبياء، ومعجزات الأنبياء تنقسم إلى قسمين. Beliau juga menyebutkan bahwasanya para nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Dan mukjizat itu ada dua macam. المعجزة الأولى المعجزات الحسية. المعجزات الحسية، حسية يعني الناس يرونها بأعينهم. يرونها بماذا؟ بأعينهم. مثل ماذا؟ كمعجزة موسى عليه السلام، العصا تحولت إلى حية تسعى تمشي. سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى أعطاه معجزة اللي هي العصا، ثم تحولت إلى حية ثعبان تمشي. فهذه معجزة ماذا؟ حسية يراها الناس بأعينهم. Mukjizat yang pertama adalah mukjizat yang bisa dirasakan oleh panca indera. Dirasakan oleh panca indera, terutama indera penglihatan. Contohnya adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, yaitu bisa merubah tongkat menjadi ular. Dan di sini mukjizat tersebut bisa kita lihat dengan panca indera. Ini adalah bentuk mukjizat yang pertama. Qala ta'ala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. Dia menyebutkan satu ayat bahwasanya Nabi Musa diberikan Allah Subhanahu wa taala tongkat yang biasa itu untuk mengembala. Dengan tongkat itu Allah Subhanahu wa taala rubah tongkat menjadi ular yang hidup. كذلك معجزة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. 4 من الطير يقطعها إلى أجزاء كذا كذا إلى 4 أجزاء، وكل جزء يضعه في جبل، هذا هنا هذا هنا هذا هنا، ثم ينادي عليها جميعا وتأتي كما كانت. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, di mana beliau ketika itu ragu-ragu dengan keimanannya, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hatinya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil satu burung. Burung itu dirajam. Lalu burung itu dibagi menjadi 4 di setiap gunung, dipisah-pisah. Ya, dipisah-pisah, bagiannya itu dicampur, kepala dicampur, ditaruh satu 4, jadi 4 tempat, 4 gunung. Lalu disuruh memanggil burung itu, dipanggil, akhirnya burung itu bisa menyatu lagi dan terbang mendekati Nabi Ibrahim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Jadi beliau itu Nabi Ibrahim ingin hatinya itu diteguhkan. Jadi beliau ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati. Jadi jangan itu sudah mati, sudah dibagi-bagi jasadnya bisa kembali lagi utuh menjadi semula. هذه إذن عندنا هذه نسميها المعجزة الحسية التي يراها الناس بأعينهم. هذا مثال المعجزة الحسية التي يراها الناس بأعينهم. Jadi ini adalah mukjizat yang bisa dicerna oleh panca indera. أما الثاني معجزة معنوية هي التي يعيها الناس بأفئدتهم بقلوبهم بالتصديق. الثاني هي التصديق بالقلب. نعم، مثل معجزة القرآن الكريم. Beliau tadi menyimpulkan bahwasanya ada mukjizat yang pertama seperti yang cerita dalam surah Al-Baqarah. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta sehingga akhir ayat. Lalu mukjizat yang kedua adalah mukjizat qalbiyah, mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat yang tidak bisa dicerna atau dilihat oleh panca indera, yaitu mukjizat yang ada terdapat di dalam dada. مثل معجزة القرآن الكريم، هذه معجزة معنوية لم نراها بأعيننا لكن تصديق بالقلب. Seperti mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah mukjizat ma'nawiyah. Karena apa? Karena Al-Quran itu dimukjizati dengan keimanan, tasdik, kebenaran tentang Al-Quran Al-Karim. والله سبحانه وتعالى أعطى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة منها الإسراء والمعراج، ومنها انشقاق القمر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك معجزة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. Tentu mukjizat ma'nawiyah yang beliau sebutkan. Contoh yang kedua ada setelah mukjizat Al-Quran adalah mukjizat Isra-nya Rasulullah SAW dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan juga bentuk yang ketiga yang beliau contohkan ada seperti terbelahnya bulan. Waktu syaqqal qamar dalam surah Al-Qamar, Allah SWT menceritakan bahwasanya pernah terjadi bulan itu terbelah. Yaitu termasuk mukjizat ma'nawiyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. ومن أعظم المعجزات أو أعظم المعجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم. Dan mukjizat yang paling agung, yang paling besar yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan ini adalah mukjizat ma'nawiyah yang paling agung. Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami adalah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami juga akan menjaganya. ونحن الآن في شهر القرآن، في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
Dan kita sekarang berada di bulan Ramadan, yaitu bulan di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Seperti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzii unzila fiihi Al-Quran." Bagaimana di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunnya Al-Quran. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan Rasulullah SAW berfirman, bersabda bahwasanya barang siapa nasoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman, ya. Iman apa dengan apa? Iman apanya? Iman diwujudi som Ramadan, ya. Iman dengan kewajiban bahwasanya sholat Ramadan adalah wajib, dan ihtisaban maksudnya mengharapkan balasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dua syarat itu terpenuhi, maka ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. فالجزاء من عند الله سبحانه وتعالى للصائم جزاء خاص. Dan itu juga menyebutkan hadis Rasulullah SAW, Qul amal ibn Adam lahu. Jadi semua amalan ibn Adam itu untuknya illa siyam, illa sa'im, al-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Alhamdulillah an waffaqana li bulugh syahr Ramadan wa an waffaqana li siyamihi wa lidzalika alaina an nashkura Allah subhanahu wa ta'ala an balaghana hadha ash-shahr wa nukthira min ad-du'a an nakhruja wa nahnu qad ghufira lana min dhunubina. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bisa juga menjalankan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. هذا شهر القرآن شهر التلاوة أن يكون لنا حظ من قراءة القرآن الكريم. Bulan Ramadan adalah bulan Quran, hendaknya kita punya nasib, punya jatah dalam bulan ini untuk Al-Quran. Jadi kita harus punya waktu khusus untuk Al-Quran. حتى ولو لم أستطع عليه الاستماع، النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل القرآن الكريم. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Karena Al-Quran adalah mempunyai keutamaan yang sangat besar dan pahala yang sangat besar, dan menyebutkan suatu hadis Rasulullah SAW, ya, bahwasanya para yang membaca Al-Quran adalah mempunyai kebaikan, dan kebaikan itu dinilai 10. Tidak dikatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. وفي اليوم إذا تقرأ مثلا جزء مثلا أو نصف جزء والأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وأنت صائم. Apalagi ketika kita sedang membaca Al-Quran di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, maka pahalanya double. Pahala ketika dia membaca Al-Quran mendapat fadilah, keutamaan, juga ditambah lagi fadilah ketika dia sedang berpuasa. حتى وإن وجد الإنسان صعوبة في تلاوة القرآن له أجران، أجر التعتعة، حتى ولو وجد صعوبة ويتتعتع في القراءة له أجران. لاحظ معي رحمة الله سبحانه وتعالى، يتتعتع ويجد صعوبة لكن له أجران. Dan apalagi ketika ada orang, sebagian orang mungkin masih sulit membaca Al-Quran, ya, hanya Al-Quran tapi ya banyak tapi. Dan siapa yang membaca Al-Quran dengan kesulitan, maka dia akan mendapatkan dua pahala, dua kebaikan. كذلك رمضان فرصة للإنسان أن يحسن في عبادته وأن يتقرب من الله أكثر وأكثر. Dan juga dalam bulan Ramadan ini untuk berbanyak amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita mulai dari yang terkecil, lalu bertambah sampai bisa melaksanakan ibadah yang banyak.
لماذا؟ لأن رمضان فرصة، ورمضان موسم العبادة. موسم الآن نحن في حياتنا عندنا مواسم كثيرة، صح؟ موسم كذا، موسم كذا، موسم كذا، فعندنا رمضان موسم العبادة. Dikarenakan di bulan Ramadan ini adalah suatu musim kita untuk menjalankan ibadah, sebagaimana kita juga ada musim yang lain, setiap tempat ada musim ini, musim itu. Dan maka di bulan Ramadan ini kita musimnya musim ibadah, maka perbanyaklah beribadah. إذا دخل شهر رمضان، نحن الآن نتكلم عن أنه موسم، أليس كذلك؟ إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. Tambah lagi keutamaan di bulan Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu surga dan dikuncinya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya syaitan. Di sini ulama berbeda pendapat apakah memang surga itu dibuka betulan atau hanya maknawi, bahwasanya di situ adalah karena banyaknya orang sedang beramal soleh maka seakan-akan pintu surga dibuka, atau karena sedikitnya orang beramal maksiat maka pintu neraka itu dikunci. Tapi yang pendapat yang benar adalah betul-betul pintu surga itu memang terbuka dan betul-betul pintu neraka itu terkunci dan betul-betul memang setan itu dibelenggu. Tetapi ulama berbeda pendapat apakah semua setan dibelenggu atau sebagian setan. Tapi yang benar adalah semua setan dibelenggu. إذا نستفيد من هذا الحديث الإكثار من الطاعات، الإكثار من الطاعات. ما شاء الله الآن المحافظة على الصلوات، صلاة الصبح، الصلوات الخمس، عندك كذلك القيام، ما شاء الله. لاحظ معي الإكثار من الطاعات، الإحسان إلى الناس، تعطيه يعني سواء كان طعام الإفطار أو كذا، هذا إحسان. إذا رمضان شهر الطاعات، لذلك فتحت أبواب الجنان. Dia menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Beliau juga menyebutkan contoh-contoh seperti sholat 5 waktu, puasa, tarawih, dan yang lain-lain. Ketika manusia itu banyak melaksanakan ibadah, maka pintu surga akan dibuka. وغلقت أبواب النيران. لاحظ معي تقل المعاصي. اللهم إني صائم، يعني الإنسان لماذا؟ لأنه صوم لله تعالى، تمسك من الصباح إلى المساء لله تعالى، تبتعد عن كل يعني معصية، والله سبحانه وتعالى يوفقه كذلك للابتعاد عن هذه المعاصي. لماذا؟ لأنك صائم لله تعالى. يتذكر الإنسان مباشرة أنه صائم، أنه في شهر القرآن، شهر الرحمة. قبل المغرب للصائم دعوة مستجابة، أن نكثر من الدعاء فيها إلى الله تعالى. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan disebabkan karena sedikitnya orang-orang yang berbuat maksiat. Maka daripada itu banyaklah berbuat amal soleh, amal ibadah, dan banyaknya berdoa. Dengan doa mudah-mudahan kita akan dikabulkan dengan apa-apa yang diinginkan. ولذلك رمضان فرصة للإنسان أن يغير في حياته، أن يتقرب إلى الله أكثر فأكثر، أن تتقرب إلى الله أكثر فأكثر. Dalam Ramadan ini diharapkan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat kepada Allah, terus lebih dekat sehingga dengan amal soleh kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. فلاحظ معي الله سبحانه وتعالى يبين لنا أهمية رمضان، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر سبحان الله
الله سبحانه وتعالى أخفاها في العشر الأواخر. لماذا؟ حتى نجتهد في العبادة كثيرا. أخفاها حتى نجتهد في العشر الأواخر، حتى نجتهد وندرك هذه الليلة. Dan yang terpenting juga dalam bulan Ramadan ini adalah diturunkannya malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita diharapkan untuk bersungguh-sungguh beribadah di malam-malam Lailatul Qadar. كذلك أيها الإخوة الأفاضل، الله سبحانه وتعالى بين لنا أهميتها لأنها أكثر من 80 سنة هذه الليلة. ولذلك بعض العلماء يقول أفضل أيام الدنيا هي العشر الأواخر من رمضان. أفضل أيام الدنيا هي العشر الأواخر من رمضان. Tapi menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan itu lebih terhitung 80 tahun. Nah, dia menyebutkan malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam dunia. Ya, 10 malam terakhir Ramadan adalah sebaik-baik malam dunia. Dan di situ adalah keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. ولذلك السعيد من وفق لاغتنام شهر رمضان. السعيد من وفق لاغتنام شهر رمضان. Dan berbahagialah orang-orang yang mendapatkan di bulan Ramadan ini adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia. وكذلك علينا أن ننتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، الله المستعان، من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. Dia juga menyebutkan rubi'an ma'adraka Ramadan walam yughfar lahu. Rugilah orang-orang yang menemui Ramadan di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. فننتبه لذلك وأن نكثر من الدعاء أن يتقبل الله منا الصيام والقيام. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ibadah kita, baik ibadah puasa kita dan ibadah salat kita. إذا نبتعد عن كل ما حرم الله، نبتعد في هذا الشهر عن كل ما حرم الله حتى يتقبل الله منا الصيام والقيام. Jadi kita menjauhi semua yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعض الناس يصوم ليس له من صيامه إلا أنه جائع وعطشان. والله المستعان. Dan hadis Rasulullah SAW berbahasa laisa lahu illa ju' wa atas. Laisa lahu min siyami illa ju' wa atas. Jadi tidak ada harganya, tidak ada mutunya orang yang berpuasa kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena apa? Tidak meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. لماذا؟ لأنه لم يبتعد عن المحرمات، لأنه لم يبتعد عن الشبهات. إذا علينا نحن هذه فرصة للإنسان أن يغتنم شهر رمضان في العبادة. Karena apa? Karena mereka tidak menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi syubhat, ya. Mereka masih berhubung dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. والشيطان يدخل على الإنسان بشيئين، إما بالشبهات أو الشهوات. Dan syaitan itu menggoda Ibnu Adam, anak Adam dengan dua keadaan, yaitu dengan syahwat dan yang kedua adalah dengan subhat. فرمضان نغتنمه في ذكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أن نكثر من ذكر الله تعالى، أن
أن نكثر كذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك الاستغفار فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. Dan juga kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Berzikir pagi dan petang, berzikir pada Allah SWT setiap saat. Dan juga adalah diperintahkan kita untuk banyak di situ Syekh mengatakan bahwa jadi mereka juga bersalawat. Juga kita diperintahkan juga untuk beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Ya, karena apa? Dengan istighfar itu mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. كذلك أيها الأخوة الأفاضل عندما نحن نستقبل شهر رمضان والحمد لله المصر في العبادة أن لا يعود الإنسان إلى ما كان عليه سابقا، وخصوصا الشباب ما شاء الله عندما يدخل رمضان يجتهدون بعد ما ينتهي رمضان يرجع إلى ما كان عليه سابقا والله المستعان. فرمضان ما دام أنني غيرت في حياتي، ما دام أنني التزمت في الصلوات، إذا أواصل على ذلك. Beliau menyebutkan astagfirullah fa innahu kana ghafar. Karena apa? Allah itu Maha Ghafar, Maha Pengampun. Maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga menekankan terutama para sahabat, anak muda. Anak muda ketika masuk Ramadan itu semangat. Tetapi nanti ketika selesai Ramadan kembali lagi apa yang biasanya dilakukan, kembali lagi seperti dulu kala. فإذا علينا أيها الأخوة الأفاضل أن نغتنم شهر رمضان في العبادة وقراءة القرآن الكريم. Dan beliau sangat menekankan dengan bulan Ramadan ini adalah bulan Quran, supaya kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan bacaan dan mendekatkan diri kepada Al-Quran. فكذلك أيها الأخوة الأفاضل للصائم دعوة مستجابة. الصائم إذا لا تنسى الأبناء، الدعاء للأبناء بالصلاة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ودعوة الوالد لأبنائه مستجابة، أن ندعو لهم كذلك بالصلاح والتقوى. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana doa itu mustajab. Bulan itu doa itu dikabulkan. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Jadi doa-doa kepada orang-orang yang kita sayangi, baik anak kita, istri kita, dan di saat ini adalah doa dikabulkan, maka banyak-banyaklah berdoa. وكذلك الدعاء للمسلم في ظهر الغيب مستجاب، أن تدعو لأخيك أو ممن تعرفه وله حوجة وله شيء صعب، أن تدعو له في ظهر الغيب والملائكة تثني عليك وتقول لك ولك بمثله. فندعو كذلك للناس في ظهر الغيب. Dan juga kita berdoa, diperintahkan juga untuk banyak berdoa kepada saudara kita ketika saudara kita tidak mengetahui. Ya. Dan ketika kita berdoa untuk saudara kita, maka walaka misli. Jadi ketika kita berdoa kepada saudara kita, malaikat mengatakan bahwa kamu juga dapat seperti kamu doakan kepada orang lain. Jadi itulah fadilah ketika kita mendoakan orang lain. Jadi kita juga didoakan oleh malaikat seperti apa yang kita doakan kepada saudara kita. أول شيء في رمضان هذا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. أن نكثر من دعاء الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، على الاستقامة. Dan kita juga di bulan Ramadan ini berdoa untuk tetap diteguhkan dalam iman, dalam Islam, dalam agama. Dia menyebutkan yang sabit al-qulub, sabit qulubana ala dini. Dan supaya
banyak berdoa doa ini, tuksir doa, banyak berdoa ini supaya hati kita diteguhkan dalam keimanan. القلب القلوب يعني هذا القلب يتقلب سبحان الله بين ليلة وضحاها، ولذلك الإنسان لا يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وأن يتخذ بالأسباب، الاستقامة إلى الله تعالى، المحافظة على الصلوات، الإحسان إلى الناس. Dan kita juga diminta untuk banyak berdoa tentang supaya kita diteguhkan untuk bisa beramal soleh. Masih diberikan keistiqomahan dalam sholat, keistiqomahan dalam puasa, dan keistiqomahan dalam perbuatan-perbuatan kebaikan yang lain. فإذا كذلك عندنا أيها الإخوة الأفاضل الاستقامة على دين الله تعالى من أعظم النعم، أن تسأل الله سبحانه وتعالى الاستقامة على دينه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأن هذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kita juga diperintahkan untuk banyak berdoa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya pada Allah Subhanahu wa taala, la syarika lah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu wa ana minal muslimin, dan saya diperintahkan untuk menjadi seorang yang muslim, yang berserah diri. والمحافظة على الصلوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام، ولذلك المحافظة عليها من أهم توفيق العبد في حياته. Salat adalah rukun kedua dalam Islam, dan inilah pentingnya bagi seorang hamba untuk menjadi seorang muslim yang sejati. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته، إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال. Dan yang pertama kali dihisab atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka akan dilihat amalan-amalan yang lainnya. وبعض الناس والله المستعان يحافظ على عمله، لا يتأخر في العمل. لماذا؟ لأنه يتأخر ربما يحسب عليه كذا أو غياب أو يفصل صحيح. الآن الإنسان في حياته يتأخر عن العمل يعطى إنذار صحيح، لماذا تأخرت؟ لازم يأتي بالسبب، أليس كذلك؟ لماذا تأخرت؟ لماذا كذا؟ ولكن الصلاة لا يبالي، يتأخر دائما ولا يأتي للصلاة، يتهاون في الصلاة، الله المستعان. يحافظ على عمله ولكن لا يحافظ على صلاته في وقتها، لا يأتي إلى المسجد إلى الصلاة، لا يحرص عليها. الله المستعان، الله المستعان. Sebagian manusia, mereka sangat perhatian tentang pekerjaan dunia, kerja di kantor. Di situ kan ada tahdir, ada daftar datang, pakai kehadiran, daftar kehadiran. Dan mereka sangat takut kalau tidak bisa datang tepat waktu. Tetapi al-asaf, yaitu karena disayangkan sekali Allah musta'an, ya, semoga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia itu ketika tentang sholat, mereka tidak takut ketika ketinggalan sholat, tapi mereka takut ketika ketinggalan masuk pekerjaan di kantor, di mana, di instansi, ya, takut. Tetapi ketika dia terlambat sholat, mereka tidak merasa risih. ولذلك أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة سيسأل عن الصلاة، المحافظة على الصلوات في أوقاتها. Maka pada itu kita harus betul-betul menjaga sholat kita, supaya sholat kita betul-betul dilaksanakan di dalam waktu sholat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala.
تريد التوفيق في هذه الحياة الدنيا حافظ على الصلاة الله يكتب لك البركة في كل شيء. Kalau kita ingin mendapatkan taufik, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali yang harus kita kerjakan adalah memperbaiki salat kita. لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلاة. لن تتقرب ما في قربة أعظم إلى الله تعالى من الصلاة. تريد تتقرب إلى الله تكون قريب منه حافظ على صلاتك. Tidak ada cara untuk lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada salat. Jadi cara yang paling afdal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dan lebih afdal adalah salat. تريد الاستقامة على الدين حافظ على الصلاة. مش الصيام، الصلاة. لأن الصلاة أولى من الصيام. لأن الصلاة الركن الثاني، أما الصيام الركن كم؟ الصلاة الركن. وضح لي. Jadi kita harus lebih mengutamakan sholat daripada puasa, karena puasa itu adalah rukun yang besar. لاحظ الصلاة مقدمة، إذا لن تستقيم إلا بالصلاة. Jadi sholat itu lebih utama daripada puasa, karena kita tidak akan mustaqim, tidak akan lurus dalam agama sebelum sholatnya diperbaiki. فلاحظ معي هنا أيها الإخوة الأفاضل، الصيام قد يسقط للأعذار. الصيام قد يسقط للأعذار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ممكن إنسان مريض على سفر، ممكن في يوم آخر. الصيام قد يسقط الأعذار أو لا يستطيع الصوم. إذا عليه يعني لاحظ معي هنا الصيام قد يسقط الأعذار. Beliau menyebutkan sebab kenapa sholat itu lebih utama daripada puasa. Karena puasa itu memungkinkan adanya rukhsah. Ya. Minggu maritan awal sapan baik datang min ayam min ukhra. Kalau kita sedang safar dan kita sedang sakit boleh tidak berpuasa. Rukhsah. Tetapi tidak ada rukhsah dalam sholat. Walaupun sakit sekeras apapun, kalau masih ada akalnya wajib sholat, tetapi tidak dengan puasa. Ini menyebabkan bahwasanya sholat lebih utama daripada puasa. وكذلك الزكاة. الآن علي الزكاة، إذا ما عندي المال تسقط عني الزكاة، أليس كذلك؟ أنا ما عندي مال أزكي، إذا تسقط عني الزكاة. Begitu pula dengan zakat. Zakat posisinya lebih keempat, lebih setelahnya. Kenapa? Tidak semua orang bisa zakat. Ada orang-orang tertentu yang tidak diperbolehkan untuk tidak membayar zakat. Jadi tidak semua orang bisa membayar zakat. كذلك الحج، فمن لم يستطع نعم الحج إذا لم أستطع وليس لي المقدرة، إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا ما استطعت أن أحج، ما عندي كذا، إذا كذلك قد يسقط عنك إن لم يكن عندك المقدرة. Begitu pula dengan haji. Haji hanya wajib bagi orang-orang yang mampu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani orang di luar kemampuan. La yukallifullah illa wus'aha. والسؤال: هل يمكن أن تسقط الصلاة؟ هل يمكن أن تسقط الصلاة؟ لا يمكن. إذا كان مريضا يصلي حتى وإن لم يستطع القيام على الكرسي، وإن لم يستطع مثلا الجلوس ولو بالإشارة. هل يمكن أن تسقط الصلاة؟ في أي حال من الأحوال لا تسقط عنك، حتى وإن كان مريضا ممكن يصلي وإن لم يستطع القيام. لاحظ معي. Apakah boleh jatuhnya kewajiban sholat atau dalam artian dapat rukhsah untuk tidak sholat? Tidak boleh. Walaupun keadaan sakit, walaupun keadaan sakit, walaupun tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, tidur. Jadi tidak pernah syariat sholat itu mendapatkan rukhsah walaupun dalam keadaan apapun. حتى وإن لم يكن موجود الماء، ماذا أفعل؟ أذهب أتيمم.
لو لم أستطع القيام أكون جالسا، لو لم أستطع حتى الجلوس ولو بالإشارة هكذا يسمى إيش؟ هكذا مثلا تقول الله أكبر سمع الله هكذا الله أكبر ولو بالإشارة سمع الله لمن حمده الله أكبر وهو مريض لكنه يصلي، إذا لا يمكن أن تسقط الصلاة أبدا. Apakah sholat sudah jatuh ketika tidak ada air? Dia mengatakan, walaupun tidak ada air tetap harus sholat, yaitu dengan tayamum. Jadi tidak ada sholat itu jatuh, maksudnya tidak dilaksanakan. Walaupun dalam keadaan sakit, walaupun tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau tidak bisa bergerak maka dengan isyarat, ya, dengan kedipan mata dan segala macam, cuma gerakan sedikit. Yang penting tidak pernah sholat itu tidak dilaksanakan, tidak boleh. إذا لو حافظ على الصلاة دخل الجنة، لو حافظ على صلاته دخل الجنة. Barang siapa yang menjaga sholatnya tidak ada yang renggang-renggang, maka dalam hadis menyebutkan bahwasanya dijamin masuk surga. Jaminan orang yang menjaga sholatnya adalah surga. ولذلك يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي بدأ بالصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali adalah salat? Inna salati, nama salat. Inna salati wa nusuki, lalu nusuk. Makanya ini menunjukkan ahamiyah, pentingnya salat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutamakan salat di awal ayat. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل العبد أول شيء عن ماذا؟ عن الزكاة؟ لا. عن الصيام؟ لا. عن الحج؟ لا. يسأله أولا عن الصلاة، كيف كانت هذه الصلاة؟ Dan ini juga menunjukkan bahwasanya pertama kali juga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti setelah yaumul qiyamah adalah salat kita. Bukan tentang yang lain-lain. Itu yang lainnya terakhir. Yang pertama yang kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana salat kita. Nah, فإذا هذا في رمضان فرصة للمحافظة على الصلاة في أوقاتها. Dan ini adalah dalam Ramadan kesempatan kita untuk bisa memperbaiki kualitas salat kita supaya kita bisa menjalankan salat itu tepat waktu. ولا نكون من الذين يقدمون ويؤخرون. إن استيقظ من نومه صلى الساعة 7 يصلي الفجر أو يجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد. لا بد رمضان فرصة للتغيير. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan juga kita untuk berubah. Yang tadinya mungkin salat subuh jam 7 Dari jam 9 harus suruh karena salat Tuhan. Salat subuh jam 7 malu sama Malik ya. Terus salat duhur dan asar hebat, masya Allah. Salat duhur di waktu asar jamaah, jamaah terakhir, masya Allah. وسبحان الله بعض الناس ممكن يساهر إلى صلاة الفجر، ما شاء الله عنده الحماس في السهر، لكن في ذكر الله تعالى وفي المحافظة على الصلاة كأن عليه جبل في ظهره، تجده متعب ومثقل ويتعذر، لكنه في السهر مستعد أن يساهر إلى الفجر. لذلك أن نستغل هذه القوة وأن نستغل هذه العبادة لله تعالى. Sebagian manusia, masya Allah, ya, bangun di sepertiga malam waktu sahur, ya, sudah melakukan aktivitas ibadah, sangat-sangat menjaga salatnya. Bukan hanya salat tepat waktu, tapi dia juga sudah bangun ketika waktu sahur. Nah ini masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjalankan.
نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والمحافظة على الصلاة. الآن نحن الحمد لله نحافظ على صلاة الفجر الحمد لله، إذا نسأل الله الثبات على ذلك وأن نواصل على هذا العمل، أن لا نتغير منه. Nah, di bulan Ramadan ini kita mulai berubah apa yang kebiasaan kemarin yang kurang pas, kita berubah di bulan ini supaya di bulan-bulan berikutnya kita bisa mendapatkan kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wallahi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa sa'idna bi liqa'ikum fi hadzal masjid al-mubarak. Mencari soal. Mungkin bapak-bapak ada yang mau bertanya, silakan. Bahasa Inggris sangat tersentas cuma jangan takut. Bahasa Jawa juga saya paham. Ana fi ta'awun ma'a sayyid. Masya Allah. Beliau ini sudah 4 tahun di Indonesia, 2 tahun di Bandung, dan saya di sana. Bukan menjelaskan. Beliau ini adalah 2 tahun di Bandung dan 2 tahun lagi di Batam. Beliau menikah dengan Indonesia, orang Indonesia Wahidah. Bisa ya sih. Oh, cukup satu dia mau wahid. Untuk wahid ini saya. Wani loro. Insyaallah. Karena ada siapa ya? Kapan? Tempat tinggalnya di mana sih? Di Batam, Wonotunggal. Wonotunggal. Ya, beliau udah sedikit-sedikit punya produk lumayan. Jadi tinggalnya di Batam. Tapi istrinya orang Bandung, karena beliau dulu tinggalnya di Bandung ya, bukan Lampung ya, Bandung. Jadi di Bandung dapat istri orang Bandung. Ya. Batam. Ya, tapi nggak ada kesempatan lagi ibu ya, cukup sudah cukup satu katanya, jangan nambah. Belum tahu ini. Tahu siapa 30 umurnya 30-an masih muda. Ada yang tahu? Ya. Ya. Kalau kita sholat di kendaraan, misalnya kita ke Malang, tahu-tahu asar di tengah jalan. Jadi menghadapnya tidak kiblat, lalu mobilnya menghadap utara, kita menengok ke sana. Ya, saya baca aja dulu. Kita tahu dari saya alam saya bahas. ونريد أن نصلي في السيارة ونوجه قبل شرق القبلة ونحن أحيانا يرتبط إلى يمين السيارة. والله الأحسن يتوقف إلا إذا يتوقف أولا، لكن طبعا في هذه الحالات تحصل في الطائرة، مثلا مسافر من هنا إلى السعودية أو إلى كذا، هنا بعد ذلك يجتهد. يعني مثلا أنا الآن مسافر من هنا إلى مثلا ماليزيا مثلا أو إلى الصين، عندما تكون مسافر هنا أنت لا تعرف، تسأل بعد ذلك تجتهد، يعني المهم أن تدرك الوقت ثم بعد ذلك تصلي. لكن في الطريق هذا الأحسن إذا توقفت يكون أفضل تصلي، لأن أحيانا يمشي هكذا ثم يمشي يسار، ف5 دقائق للصلاة إن شاء الله لا يضر. لكن دائما في حالات الطائرة السفر في الطائرة دائما هنا، لأنك لا تعرف وجهة القبلة إلى أين، فتسأل بعد ذلك تجتهد. Pertama beliau menyarankan supaya kita bertanya kepada yang paham mana arah kiblat. Ya, mana arah kiblat? Jaris. Oh, dibahas jaris.
ليس يعني أنا الآن إذا في الباص أقف، والأفضل طبعا أقف وأصلي ثم أذهب، لكن مثلا أنا على سفر، مثلا أنا في الطائرة ما في مكان لي للجلوس أليس كذلك؟ إذا أصلي على الكرسي، أنا على طائرة. Jadi beliau menyebutkan bahwa saya pertama tanya dulu kepada orang yang paham ini menghadap mana. Misalnya kita naik pesawat, tanya kepada apa itu yang pramugarinya, ya tanya mana arah kiblat. Nah, baru ketika sudah tahu arah kiblat kita berusaha semaksimal mungkin untuk sholat di situ. Tapi kalau memungkinkan kita nanti ada waktu untuk berhenti, ya mungkin bukan naik pesawat, kalau pesawat nggak bisa berhenti. Bang, sholat dulu. Ya. Jadi apa? Mungkin kalau naik mobil, ya naik bis, mungkin ada waktu istirahat, mungkin di situ lebih afdal. Ya kalau pas berhenti bisa sholat di bawah, itu lebih afdal kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan harus sholat di atas kendaraan, maka tanyalah di mana arah kiblat. لكن أحيانا أيها الأخوة الأفاضل أنا مثلا مسافر، أنا عندي فرصة الجمع، صحيح الجمع وليس كذلك، ممكن أؤخر مثلا المغرب والعشاء إلى الأخير، ليس شرط لابد أن أصلي، يعني مثلا عندي فرصة أنا مسافر من هنا مثلا إلى بابل مثلا وسأصل مثلا الساعة 9، فإذا أجمع المغرب والعشاء أو أصل الساعة 10، فعندي الفرصة أنا ما دمت على سفر أن أصل أو أتوقف ثم أجمع بين المغرب والعشاء جمع وتأخير. كذلك يعني تصحح معنى الأحكام الفقهية للسفر معه. Karena kita dalam keadaan safar, maka kita diberikan rukhsah untuk bisa menjamak. Kalau kita tidak bisa sholat di awal waktu, kita juga boleh sholat di akhir waktu atau sholat di luar waktu ketika boleh dijamak. Nah, kalau ketika masih dijamak dan masih bisa sholat di bawah dengan jamak, ya, sholat di bawah tidak di kendaraan dengan dijamak itu lebih afdal daripada sholat tepat waktu tetapi di dalam kendaraan. Mendingan sholat jamak tapi di luar kendaraan, kita bisa menjalankan rukun-rukunnya semuanya dengan sempurna, itu lebih afdal. Di soal kan? والله يسعدنا بلقائكم وبهذه الوجوه النيرة. Salat tidak boleh ditodok. Bagi orang yang baru masuk Islam, masa lalu tidak masalah gitu ya. Bagi orang yang sudah Islam tapi beberapa saat tidak sholat dulu, ada yang harus todok, ada yang berpendapat nanti sholat dulu, habis itu sholat dulu lagi untuk todok yang lain. Gimana? Awal bil Islam ghufira ma taqaddama min ta'akhkhar, yani min as-salawat, yani ma lahu khalfiyah bis-salawat ila al-bayhum misalnya di ajian al-akhir dapat dari Islam atas mafi perkata lakin fil ahli al-fikih muslimun yani bila yusalli min qabl له قضاء من الصلاة أم ليس له قضاء؟ والله يا الأفاضل يعني الذي دخل في الإسلام هذا والحمد لله دخل جديدا على الإسلام خلاص الحمد لله، لكن المشكلة في الذي هو مسلم ويتهاون في الصلاة والله المستعان. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المسلم الذي يتهاون في الصلاة، أما هذا الكافر دخل الإسلام الحمد لله يواصل مباشرة ويحافظ على الصلاة، لكن سنتكلم الآن عن هذا الذي يتهاون في الصلاة. الذي دخل في الإسلام خلاص دخل مباشرة، أما الذي يتهاون عن الصلاة الله المستعان. يتوب إلى الله تعالى، أولا أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع إلى الله تعالى ويسترجع ما تذكر، مثلا تذكر كم من الفرائض مثلا، المهم الذي يتذكره يحاول يأتي به قضاء عليه. إذا كان تهاون منه أن يجتهد بقدر استطاعته وأن يكثر من النوافل
قبل الصبح ركعتين سنة، قبل الظهر سنة، بعد الظهر كذلك، بعد المغرب ركعتين سنة، بعد العشاء. إذا يكثر من النافلة، هذه كذلك لها أجر عظيم عند الله تعالى. ويجتهد مثلا عندي كم صلاة صليت، مثلا 30، الذي يعرفه كم 30 خلاص يجتهد في هذا ويبدأ به ويتوب إلى الله تعالى. أهم شيء ما هو؟ التوبة إلى الله أولا. اللهم اغفر لي، ما يدعو الله أن يتوب أولا إلى الله، ثم المحافظة على النافلة قبل الصلوات، بعد الصلوات، ثم يقضي ما يعرفه كم 20 صلاة 30 كم، يقضي ما يستطيع أن يتذكره، وبإذن الله التوبة إلى الله تعالى. خلاص إذا تذكر يقضي مباشرة. مثلا الآن هو تذكر مثلا 10 صلوات، خلاص يقضيها إلى الله تعالى. لكن بعض الناس لا يعرف كم يا شيخ، مثلا يقول لك أنا لا أعرف كم 20، إذا يجتهد بقدر استطاعته، لكن المهم يتوب إلى الله تعالى، ده المهم حتى لا يرجع مرة أخرى. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya bagi orang-orang non-muslim ketika masuk Islam maka dia tidak ada qada, langsung dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan sholat selanjutnya. Tapi bagi orang-orang yang menyepelekan sholat, tahawun fi shalah, ya, yang tiada menyepelekan sholat, bagi mereka adalah yang pertama harus bertobat, sungguh-sungguh bertobat, lalu mereka mengingat-ingat yastahid kam lahu, berapa tahun, berapa waktu dia telah meninggalkan sholat. Ingat-ingat kira-kira berapa? 10, 30 ya. Ketika itu melaksanakan qadha selama yang dia ingat ya, lalu memperbanyak salat sunnah. Jadi ada 3 yang disebutkan. Yang pertama adalah taubat, kedua mengingat-ingat berapa tahun dia meninggalkannya, berusaha semaksimal mungkin untuk menggantinya, dan ditambal dengan memperbanyak salat sunnah ya, menawafil. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak ingat berapa tahun saya sudah meninggalkan sholat, itu yang repot ya. Kira-kira saja, kira-kira dia sudah berapa? Dia ingat. Layak. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengganti. Ya kira-kira saja menurut dia berapa, itu yang sudah. Selanjutnya sudah sholat sunat terbanyak. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. At-tauba ila Allah ta'ala, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Jadi jangan kita seorang muslim itu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh putus asa ya, terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun semua dosa. ومن شروط التوبة الندم على ما فات، يعني مثلا يندم على الذي حصل منه سابقا في التهاون في الصلاة وأن لا يعود مرة أخرى. هذا من شروط التوبة، بحيث يتوب إلى الله تعالى ثم يرجع. لا بد من الندم على ما فات وأن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. Dan dia menambahkan, ketika orang itu sudah ingin taubat untuk tidak mengulangi lagi meninggalkan salat, maka dia harus tidak boleh mengulangi lagi. Jangan sampai sudah taubat ingin sholat lagi, masih nanti kemudian bolong-bolong lagi. Nah ini ya. Jadi beliau menambahkan, kalau sudah ingin bersungguh-sungguh untuk memperbaiki sholat, jangan terulang lagi bolong-bolong sholatnya. والإنسان أحيانا يتخذ الناس الأصدقاء الذين يعينونه على الصلوات وعلى الخير. بعض الناس يكون هو طيب ما شاء الله، لكن أصدقاء السوء الله المستعان هم الذين يؤثرون فيه
فيتهاون في الصلوات. Kita juga disarankan untuk berteman dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang menjaga sholat. Ketika kita sudah ingin memperbaiki sholat, kita tinggalkan teman-teman yang nggak sholat. Jangan kita masih bergaul lagi dengan orang-orang seperti itu, karena nanti bisa mat ulang lagi. Dasar lagi. ونسأل الله الثبات على الدين والاستقامة عليه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب طاعتك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقاب أمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المغفور لهم في شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المغفور لهم في شهر رمضان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.